and responsive referral system across areas, across sa mga provinces, no? Sige. So what is SLP? Sa mga bag-o ha, basig nakalimutas sa tanga program na butang, no? Ano mo na atag, unsa na ng SLP? SLP mangko, no? So SLP, no, it's an acronym which stands for Sustainable Livelihood Program, no. It's a capability building program of the DSWD, part siya sa Tatsolo, no, that aims to help the vulnerable, marginalized, and disadvantaged sectors, household, individuals, and communities to improve their socio-economic conditions by accessing and acquiring livelihood assets. Dili siya lisod ka ng memorization. It's because ang ato lang yung focusan is first is important key points. We are the leading capability building program, meaning what makes us unique with other programs is automatic na ihatag dayon, no? Dili siya kanang dole out, no? Masuko jud ka if kanang SLP is dole out lang, no? But i-capacitate gid sila, i-cap build, meaning when you provide capability building program, ang pinakapasabot pud ani is we prepare the participants. In fact, dili kay tagagamit og beneficiaries, no, sa ato ang program, no. Ang ato ang tawag sa ila usually is SLP association, SLP individual participants, FLP participants because they are participant, no, sa livelihood nga ginahatag sa ilaha, no. So participants ato ang preferred na tawag sa ilaha more than the beneficiary, no. So kana siya. So kato lang as a short refresher lang. Then ang bagong guidelines nato pasadahan nato, I know PCs are also kanang conducting orientation within the Provincial Operations Office, no? Pag-onboard sa ilang mga staff, pero usually dapat diri na siya sa RPMO, no? But since in the interest of time, kinahanglan ma-deploy agad-agad, no? So, balikan lang nato, no? So, ang bagong guidelines nato, ga-promote siya og kanang commitment to uplift the socio-economic conditions. Pag mayong tag socio-economic condition, it's not also after the monetary lang, no, sa ato ang mga participants. So it is more than that. It's allowing them to take charge of their lives, no, mao gid na atong gusto mahitabo. Then vulnerable, marginalized, and disadvantaged sector, household, individuals, and communities. So mao na inclusive ang program, no, through SLP. Then sige, so much ani. So mao na ni siya, so ang isa sa mga process nga naa ta kanang isa man gud ta sa mga program nga naay kanang frontline service, no. So kung naay mo sa inyong office, I've heard kay nang i-assist man gid nato, no, kung sa iyang concern mo dawat tag client, bawal ta mo balibad og client. So the moment ka mo step in siya sa ato ang mga opisina, no, mandated ta, no, to accommodate, to entertain, no, to address kung sa ang query ni client, no, the moment nga mutapak siya sa inyong opisina, ha. So Sir Kim, kinahanglan makanamo siya i-entertain unsay amo ang buhaton. So that's the next question, no. So this is the first second SOP, the provision of livelihood assistance for SLP referred. Pag ngayon tag-referred, gi-refer sa imong opisina either gikan kang MSWDO, gikan mismo kang governor, gikan sa diriya sa opisina sa regional office. So naay referral, no, gi-refer. Pag may tag walk-in ni bisita sa opisina, personal appearance, no, face to face jud ang request na ang iyahang pagpaabot sa iyahang request. So that's the tawag nato sa ilaha walk-in clients, no. Ang isa pod is referred individual or referral client siya. So Sir Kim, unsay among buhaton? First is the moment nga mo bisita si client sa opisina, no, especially karon robust ang ato ang social media, meaning ang reach niya is medyo taas, dako na kaayo yang reach, no, maski asa ka sa kabukiran maabot gid ka sa balita, no. So it is not a surprise that there is an exponential increase sa atong mga client over the years, no. Karon nga quarter in 2026 na ata sa around mga 50 na ka referral, 23 ka individual across the region, and also mga nasa 20 also nga mga association. So ila PC sa Provincial Operations Office, tuluman na atong mga satellite office. We have kanang Provincial Operations Office na diha atong mga provincial coordinator and technical staff niya na mga kaubanan, no, pwede siya mo bisita diha. We also have our Municipal Operations Office for mga munisipyo na naka-base kung asa ka na-assign, or City Operations Office
no? Like in Butuan, in Kabadbaran, in Bayugan, in Tandag, City Operations Office, no? In fact, we only have one city referral officer in Caraga na si Rose Escolano. It's because sa kadako sa Butuan, no? So note, ibantayin ninyo later ha, the client may opt to waive at any stage or step of their application. Meaning, sa kada stage karon na i-present nako, na ay possibility nga dili mo padayon si client, no? So, for example, the moment nga mo bisita si client or nakadawat mo request sa RPMO, una ang i-conduct ninyo is brief orientation of SLP to the program participants. Pinaka-importante lang is atong tracks, no? Employment ba facilitation or micro-enterprise development track ang gusto ni client, modalities and eligibility requirements. No, kinsa pwede eligible sa program. Later sa presentation, ato siyang himay-himayon. But for now, ato lang i-run through ang stages. So, pag mo for example, sa Tagbina, kang Kimberly, for example, ni adto sa Municipal Operations Office sa Tagbina ni SLP, ang unang ibuhaton ni IPDO Ms. Manolat is to conduct a brief SLP orientation. Kung mo si client after sa orientation, mo proceed siya, magsugod si atong IPDO og administer og eligibility assessment and profile form. No, magsugod after sa orientation, mo padayon siya profile form. Then kung wadili siya mo proceed, waiver, no? Ano ko, ay kapoy man, ay tedious man, ay I'm not amenable to training or I'm not into business, for example, dili ko ana sir. So waiver na siya, no? Anytime na every stages na di siya mo padayon, mag-waiver siya. Pero sa checklist nato, di isa raman nato to waiver, no? So kung padayon siya, profile form, mag-administer siya, then i-determine nato kung sa name matching ang second na stage. So una, profile form sa ang atong practice man gina-orient nato niya diretso profile form naman, no? So then cross-matching to database, ang ato ang timan-an ani, Sir Kim, kami pa mag-name matching dili po, no? Pag individual, ang mag-name matching ako na diri. So kaning nga process, tangtangon na nako na sa inyo ha kanang name matching. Kami na bahala na diri pag individual. Sir Kim, pag association po, Sir Kim, ang later ako i-discuss ko unsay process for the association, no? So pag once na ni matching na siya, ang result niya is if found less than 5 years, meaning part sa eligibility requirements nato pag ang client is na-serve nato less than 5 years or less than 5 years, dili siya qualified sa ato, ha? Kay we are only a program with one-time intervention for 5 years, no? So kana siya. Pero sa una, wala gyud. Pag na-serve na ka, dili na ka pwede i-serve balik. But this time with the new guidelines, but provided nga less than 5 years ka or 5 years, dili ka pwede. Pero pag wala ka nakita sa name matching, sabi pasabutan ng wala nakita, Sir Kim, wala ka natagaan ni SLP, excuse me, o any intervention sa una, or nakita ka, na-serve ka sa una na either naka-appeal kag association, na-appeal ka sa LAG, for example, sa una ng mga program, but more than 5 years na, ay eligible na ka. No? Sige. So, after nimo makita ang name matching, which is ako na level, mag-administer tao ka ng padayon ang profile form, no? Tanawon sa profile form if qualified, no? So, important kaayo ang professional judgment PPDO, no? Sa resulta sa assessment, no? Later, Sir Kim, asa sa part da sa form, Sir Kim, na makabalumi nga para duha man na siya sa name matching result, dapat qualified siya. Sa profile form also, dapat qualified po siya, no? So, importante ato ang professional judgment, no? Sa assessment. Then, pag Sir Kim, based sa profile form, ang name matching qualified siya, amo siyang i-encode sa SLPIS. Take note, everyone, only those qualified clients, they matching and that profile form ang mo atong i-encode sa IS. Ha? So, pag dili qualified si client, o ni-waive si client, or dili makita si client sa area, definitely wala kayo ma-encode. So, only qualified clients will be encoded in the IS. Then, Sir Kim, pag dili qualified, definitely dili nimo i-encode sa IS and ako na bahala mag-endorse to other agency, no? So ako man ang trabaho. Then after nimo siya
ma-encode, mag-draft ka og once complete, tagaan nimo siya clip, no? Putlo nimo siya sa form, for example, na-accomplish ang form, kompletong detalye, walay kulang, qualified siya based sa form, qualified po siya based on initial assessment sa name matching. So, putlo nimo ang tumoy sa form, ipakita na ko later, ihatag nimo sa client. So, ang maabot dapat diri sa opisina or kang PC is katong pinutol na form, ha? Then, pagka next is, pag qualified si client, pansin ninyo sa mga na-experience nag-submit, I think ang nakasubmit sa Surigao del Sur is si Sangay, si Kimberly o si Teresa, mapansin ninyo apil sa checklist na ay memo to RPC nga kandakan siya og social preparation, no? Diri sa process gi-follow nato ni pero wala ta nag-sock prep na sa ila kay ato tibon na lang ato na lang sila tibon. Pero part gid siya supposedly sa process nga the moment na qualified si client dapat dire-diretso ang implementation, meaning dapat na sock prep na siya, nabuhatan na siya proposal in an ideal setting, in an yun na siya sa process, no, dili na ako ang kagustuhan. Pero since nisabot ta sa inyong kakulangon sa baba, kakulangon po sa RPMO o kakulangon sa tao nato og panahon. So, part lang sa checklist, ibutang lang nato sa memo nga gi-endorse siya for social preparation. However, the moment nga the fund becomes available, dito na nato sila tibon. Tibon na lang nato sila kanang social preparation, no, medti, and unsa pa ng mga training nato, tibon lang nato sila, which is mauman na usually yun atong practice. No, never man ta nagtagi-tagi yun o kada na ay madawat automatic, no. Then i-forward siya kang PC, no? I-forward siya kang RPC, no? I-inform sa RPC nga na ay memo na ready na siya supposedly, no? Mao na to ang ideal nga process, no? So pag i-approve na to, tuloy-tuloy siya, endorse of the signed memo to PC via email, then PC mag-instruct sa iyang PDO to conduct soft prep. Ideally, no? So kana siya, then assist and guide the client, si IPDO, para maghimo sa iyang proposal, then i-upload niya sa PGD. Pero ako, dili na ako siya ginapa-upload, ginapa-email lang na ako na bahala mag-upload, no? So, later, klaro ho na to ang practice diri sa RPMO para mapadali is una, mag-orient, pag-qualify, diretso sa form, diretso sa profile form, then ang name matching, dili na ninyo trabaho pag individual, ako anang trabaho. So, igo na lang mo mag-profile form. Then, based sa profile form, kung qualified, i-encode, no? Once ma-encode na siya, i-submit ninyo ang initial assessment results sa ako through the checklist nga naata, no? So, ana lang siya ato ang process, no? Para mas medyo libog siya, guys, no? Libog siya, no? But kanang mauni siya ang ato ang process. So later mas gipadali na to ang process, mag-present ka sa checklist para mas maka-relate mo labo na ang mga bag-o, no, murag alam certain murag libog man siya. Ako pod medyo tidyusan ko sa ilang process pero sige lang ato nang himayon, no. So ang walk-in clients at the province and municipal, kung na mag-walk-in sa province, sa city, munisipyo, sa inyong mga opisina, i-accomplish nila ang eligibility assessment and profile form. However, the PDO shall inform the walk-in clients of the cross matching in the SLP database to determine the eligibility to the program. But amuan na ni siya diri, no? The PDO shall immediately coordinate with the mayor. Di na ni siya applicable ka isa to for kuan na lang ni siya for association later, no? So ako explain sa inyo na yun na ni siya mga proposal. So kana siya. So before ta sa ang atuang mga individual, everyone is exempted sila sa sustainability plan, no, dili mo apply sa ila ang punla, usbong, sibol, yabong, and ani, no, dili sila appeal ana, exempted sila, no? So exempted sila ani. Asa raman sila taman, Sir Kim? Punla only, no, punla lang. So sa implementation stage, no, mao lang ni gihapon ang mo apply, and isa special ni siyang number 5. So una, pre-implementation, no? So usually the implementation is data gathering man naman kay hindi na kayo siya applicable for individual, no? Social preparation na gihapon, medti lang, then resource map, submission of proposal, then actual project implementation. Ang project monitoring and mainstreaming, especially for individual siya, guys, pag once matagaan na sila, kaupat sila i-monitor for 4 quarters, no, for 1 year. No, 1 year sila i-monitor, kaupat, no, 4 quarters. Then
i-mainstream dayon sila sa local government, no? Only those nga operational ang i-mainstream. So, exemption, no? Exempted ang individual referrals, walk-in, EF, individual participants, dili sila appeal sa sustainability plan. So, basig mosulti mo nga, makadawat mo og pidag, no? So, walay pidag, walay PDBG, walay incentive for individual, no? So, as per our timeline, in a perfect world, no, di man ta mga perfect, no, ang individual participant supposedly dapat 20 working days lang siya, no? Dapat in an ideal setting, no, in a perfect world, no, pag the moment nga pagbisita niya sa inyong opisina, no, for example, ni bisita sa karon, nangayo siya livelihood karon, today is March 30, holiday ang 2 and 3 and 9, so mga dapat by mga around May 30 or June 1 dapat natagaan na siya ideally, no? So mao na siya dapat, and association is 22 days. Sige, no? So for individual, ang 15 days lang gyud ang iyahang process, no? Ang iyang process sa resource, ang approval nga sa ato nga level, ang additional 5 days is dito man na siya sa preempt, no? So 20 days sa gyud dapat siya, then 1 year tong ingon na ko nga kaupat sa isa quarter, kaupat sila i-monitor for 1 year, then mainstream dayon sa local government, no? So kani I hope kanang maminaw to atong mga kaubanan, no, sa eligibility requirements kay basig malahi atong ma-communicate ni client, mag-grievance ta, no? So una, what are the eligibility requirements, no, para pag may tag-eligibility, meaning kanang eligible ka mo receive, no, or eligible ka sa program appeal, no, mo participate. Una, natay mga pre-identified participants based on strategic plans, priorities, and directives of the DSWD management, no, mga community-based monitoring systems, other approved DSWD identification system, and pinaka-importante na ginabuhat nato is SLP eligibility assessment and profile form. Ang atong profile form, guys, mo communicate na siya result agad, no? The moment nga na-administer nimo siya, di ba mubutang man ka dito ay PDO nga, client is qualified to proceed to social preparation stage subject to availability of funds, no? So meaning as IPDO with professional judgment, ikaw kabalo ka nga qualified si client, no, based sa imong assessment, both income and poverty and vulnerability indicators, no? So Sir Kim, di ba you talk about kanang disasters, katong 5 years na rule si SLP? Pag si SLP participants is affected by natural disasters and human-induced hazards, dili mo apply sa iyaha ang 5-year rule, ha? Timan-an na to. Those participants affected by natural disaster are exempted, no, sa 5-year rule, no? Pero namo pag gibaba na pud na memo nga di lang daw monetary ang ihatag sa ila, di daw sila i-serve kuan, pero as much as our guidelines is concerned, so exempted sila sa 5 years. So meaning maskig na serve sila og 3 years ago and yet nabagyuhan sila, pwede sila i-serve, no, provided na ay necessary documents magpamatuod nga kanang naapekto natural disaster, especially in Surigao del Sur, ha, daghang affected diha ang area in the recent typhoon, no? Then area-based convergence participants. So mga nag-walk-in o referral, mga previously served participants more than 5 years, or if less than 5 years, should be affected by natural disaster and human-induced for livelihood assistance, no, na mga ni-endorse sa ato diri. So additional, dapat ang ma-appeal sa program at least 16 years old with written legal consent from the parents or legal guardians to participate in the micro-enterprise track, no? So wala kay pa-experience ani, most of our participants are already above the legal age or already at the legal age na siya, no? So in case na so at least 16 years old siya with written legal consent to participate in micro-enterprise negosyo, no?
kung employment po, wala makita employment sa Caraga, di kay nato siya gina-promote. But if just in case na, at least 18 years old, no, based on employment standards na to. So, same ra gyapon. Sir Kim, naalagi tayong mga eligibility, aside sa natin eligibility requirements, we also have our trust and priorities. Every year, ang departamento, naa siya trust and priorities kung unsa iyahang gustong tahakon, no? Setting the direction of the department. So under man ta sa DSWD, so ang atong trust and priority will also anchor to the DSWD trust and priorities, no? So ang priority nato is exiting and graduating or exiting, no, or active qualified Pantawid Pamilyang Pilipino program partner beneficiaries, no, access through SBD, no, usually gina-endorse ni siya sa RPMO, to RPMO and RPMO sa baba. So sa karon, last year 80% sa atong target should be 40 partner beneficiaries. 20% non-Pantawid. Karon for this year is 60-40. 60% Pantawid and 40% non-Pantawid. No? So na yung mga inaana, na yung mga priorities, no, ang program. No? So ang non-Pantawid, Sir Kim, kung non-Pantawid siya, mo-undergo siya o profile form. No? Later ato ng palawman ha. Kaya medyo kuan kay pag corpus siya, mo-undergo gihapon siya o profile form, pero suspended ang income ang vulnerability indicator. So, katong later, NA to siya later, no? Ato i-discuss na siya. So, sa poverty threshold ni Caraga, I think updated man ata ni what I have, 12,000 or mas ubos ron kay crisis, no? But based on the recent data, ang poverty threshold ni Caraga is 12,319 net income. So, mo dapat na imuhang net income. Pag above poverty threshold ka, medyo okay, nakakaluwag, no? You are able to meet, no, ang imuhang mga basic kuan, no? So 12,319, that's the poverty threshold net income dapat. Then so mao ni siya ang income assessment, no? Dapat household monthly net income is less than or equal to the official regional poverty, no? So kung then greater than atong 12,000 ang iyahang vulnerability. Pag may vulnerability, alay mga situations sa iyang kinabuhi na gamay lang kaayo, dako kayong impact sa iyang sitwasyon. For example, dili sila pag may tag vulnerability, isa sa mga question dito dili sila kompleto makakaon katulo sa isa ka adlaw, no? Ikaduha is puminti sila mga og assistance sa government, no? So ikatulo, wala silang savings, for example, or naka-experience sila nga dili maka-expila yung mga anak. So those are vulnerability indicators, meaning importante siya kay gusto nato tan-awon ang readiness atong mga participants, no? Kay basig na-endorse diri sa ato, no? Unya ang pangayoon da niya as of the moment is AX dili magigusyo kay wala pa niya na-address ang iyang immediate needs, no? So kana. Tapos Sir Kim, so based sa form, Sir Kim, kinsa day ang qualified, no? Duha man to, no, ni matching dapat tulo ang resulta sa ni matching. Una, wala siya nakita sa database, meaning wala gid nato siya na serve at all in the recent years. Wala siya nakadawat og assistance from the program, no? That's called unserved, qualified based on the matching result. Ikaduha, na-serve siya pero less than 5 years, no? Not qualified, no? Pero na-serve siya less than 3 years pero nabagyuhan siya, qualified, no? Disaster affected siya. Sunod nato na at katulo na resulta is pag serve siya more than 5 years, qualified na siya sa ato, no? So tulo ay upat na siya possibly, no, ang resulta sa ni matching, no? I hope matimanan nato na upat, no? Then ang ikaduha nga indicator is dapat based sa form qualified siya, no? For example, si Leomar Alidon, si IPDO nato, isa sa mga seasoned IPDO nato sa Dinagat Islands, no? For example, si Sir Leomar niduol sa programa ng ngayong assistance. So dili siya Pantawid, ni fill out siya og form, no? So
Based sa poverty threshold ni Sir Yomar, pag-declare niya sa iyang income versus expenses, ang iyang income na lang nabilin is 10,000. So, less than the poverty threshold. So, diri siya, less than ang unang indicator. Karon sa vulnerability ni Sir Yomar, so, ang vulnerability ni Sir Yomar is low lang, meaning, makaon sila kompleto, katulo sa isa kaadlaw, ang iyang mga anak masend niya to school, for example, na siya gamay nga saving. So, gamay lang kayo ang vulnerability indicator niya, meaning ready siya to, kulang lang yung income, and ready siya to engage in livelihood intervention. No? So, kana siya. So, mo ni possible scenario to qualify. Sunod, iulahin nato na, Sir Kim, unsay example sa dili qualified based sa resulta sa form, no? So, una, ang income niya is greater than the regional poverty threshold. Meaning, for example, kinsa naman po ako example diri, si Anjay Laurente, no? Si Sir Anjay Laurente ni doon sa program na ngayo og livelihood. Pagtanaw pa lang nato, pamarog pa lang ni Sir Anjay, nakita na nato, medyo nakakaluwag-luwag sa kinabuhi, no? Ang income ni Sir RJ, Sir Anjay is 36,619 as Project Development Officer 2, no? COS of the program. So, 12,000 versus 36, above poverty threshold, no? So, medyo nakakaluwag, greater than the regional poverty threshold. Teka, na-check to na to pang Sir Anjay. Sunod, ang vulnerability ni Sir Anjay, bubo rapod, no? Dili siya ingon nga kanang dili makakaon katulad sa kadlaw yang anak, dili iyang anak ka-eskwela jud every day, walay days na maka-absent tungod kay walay kaunon or walay baon, for example, low ang poverty. Meaning, dili nato target si Sir, no? Kay dili siya qualified sa ato. Second is, sakto-sakto lang ang income ni Sir Anjay, less than or equal the poverty threshold nga 12,319. No, man to siya ganina. However, high siya og vulnerability, meaning kaisa lang sila makakaon sa isa kaadlaw. No? Or dili pa, swerte na lang og naikaisa. Ikaduha is wala na nag-eskwela ang mga bata tungod walay kwarta. No? Ikatulo, kapila na sila na displaced, no? O walay income, for example. So meaning, as of the moment, dili siya qualified sa program. Either, dili kita ang appropriate as of the moment. Meaning, as of the moment, kung na changes sa economic status at ang program participant mo improve, so kung na-qualified siya sa unang assessment, na ay possibilidad nga on the next assessment nato is qualified na siya, no? For example, basig da inisulod si AX sa ilahan, no? AX sa iyahang kinahanglan, or nakatrabaho na iyang anak or nakatrabaho na siya, no? Pero kulang gihapon, no? Na mga senaryo na inana. So, ikatulong nga senaryo. Ang ikatulong nga senaryo, balik ta kan Sir Anjay. Sa Sir Anjay, dako og income, pero high og vulnerability. Malay mo, breadwinner si Sir Anjay. Tulo ka pamilya iyang gibuhi, no? 36,619 ang iyahang sweldo, pero tulo ka pamilya ang iyahang gibuhi, no? So, iyang vulnerability is grabe kataas. So, possible scenario ana. Pag medium lang po, medyo depende sa judgment. Moto ko ingon nga importante ang professional judgment ni PDO dire. For example, kung si Miss Dina ba ni? Miss Dina Jane Ibol, no? For example, si Miss Dina Jane ang nag-assess, no? More than ang income o vulnerability indicators niya, gitan-aw niya ang balay sa atong client, hirig na yun, no? Isa, one thing atong tan-aw yung balay, no? Ang ilahang pamuyo, no? So, tan-aw natin, ato ang holistic na assessment sa iyang anak, for example, na by disability, no? Depende sa judgment nato as PDO to. Importante kaayo atong professional judgment. So, kana siya. So, kani siya very important during the IPD, during the assessment ata ni, the IPDO shall administer the form to identify those who are eligible to proceed to the SLP orientation proper. So, importante kayo yung form na tarungon na to mag-assess kaya it will determine the eligibility ni participants, no? It will make or break, no, ang iyahang application sa ato.
prior to the conduct sa orientation, the IPDO needs to ensure that the target participants are already cross-match. So, not applicable ni sa inyo. Ako ang maning trabaho. So, na-match na nako siya diri sa taas. To ensure that they have not yet been served or already served 5 years or more for initial qualification. Then, during the activity, the target participant must be informed about the form's usage and purpose. No, explain na to sa ila, ma'am. This is part of the initial assessment about your livelihood application to the program. No, we will be asked details, to store your details, or to refer your information to other appropriate agencies. No, they must be reminded that all fields and information provided by them should be true, correct, as any falsification or misrepresentation of the information recorded may invalidate their application. Kung dili truthful or falsify, no, or false ang mga kanang ilang gipang declare, no, the eligibility assessment section of the form shall be skipped. No, guys, take note, ha, the eligibility assessment section of the form shall be skipped for the following participants. For four-piece partner beneficiaries, no need i-assess ilang income and vulnerability. Why man, Sir Kim? It's because they were already assessed through the Social Welfare and Development Indicators, SWIDI, no? So, nana na sila i-record dito. So, no need for us to assess their income, their vulnerability. Pero Sir Kim, mag-profile form gyapon sila, yes, bataman lang dito ang information sa ilahang pamilya, no? Wala na 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 tong income. Okay? Gets ra ba? Pa-thumbs up ko din, bakit mga participants? Or ako lang yung nagtabi? Naa si Ate Carla. No, naapod si ko ano. Sige. So, endorse participants affected by natural disaster and human-induced hazard. So, maski kanang grabe nakadato siya, pero since nabagyuhan man siya, qualified siya, and skip na to ang income again and vulnerability indicator. That's two already, ha? Una, pag 4Ps. Una, pag affected by disasters. So, dili na to fill outan ang iyang income o iyang vulnerability. Basic information lang, then put NA. No, later natin sample. So the IPDO shall secure list of attendees for the SLP orientation using the provided general sheet. So, kana siya. Pwede na siya kaayo, dili na nato ng. So, cost para for referral nato, for individual is 20,000 per program participant. That is maximum, ha? Dili ta mo ay 20,000 yun na siya te. No, dili, maximum na siya. No, so pwede ta mo hatag 10,000, 15,000, 11,000, 11,500 subject to availability of our funds or depende po sa project niya, no? Kay basig overfunded ra po. For association, 30,000 per SLPA member per head, no? Counting nato, so kung 30 by 30, that's 900,000 per 30 members na association. And STF, Employment Assistance, wala kay taani, will no longer dwell ha. Ang usually na ata seed capital fund, no? So, kana siya. So, procedure for disaster-affected participants affected by natural disasters and human-induced hazard. Nasubo lang ko last time, it's because na ay guidelines na po nga, dili dahil sila gina-encourage og funding daw o true, na ay memo, technical assistance lang daw, no? So, medyo nakuan ko sa ilang kuan nga NPM mo, no? So, SLP shall be implemented in the concerned local government unit wherein there is a declaration of the state of calamity by concerned government or authorities or an incident report by the Bureau of Fire Protection in case of fire incident, no? There is an endorsed list of prospective participants by the local government affected by an actual disaster of human-induced hazard. So, dili kita ang mo-certify, ha, ladies and gentlemen, dili kita ang mo-certify. Ang mo-certify are concerned local government units, no? Target individual participants and eligibility criteria. Those whose livelihoods or sources of income have been adversely affected by natural disasters or human-induced hazards, no? Especially in Surigao del Sur, the recent typhoon and SDN. Those included the list of affected households. So far, wala pa kayo tayo wala tayo kanang instance pa ani, pero just in case na, at least, I provided you already of an idea nga mauna siya, no? So what to expect, mo mangutana sa MS ninyo, ana. So at least natay masulti sa ilang nga mauni. As far as our guidelines is concerned, these are the requirements that we need, no?
Sige. So, exemption to the previously served SLP program participants, no, kay basig mo griban si client kay imong gi-ineligible. Without waiting for 5 years, previously served program participants whose livelihoods are affected by natural disasters and human-induced hazards may avail of the appropriate SLP assistance subject to the availability of funds, no? And aligned with the ASRSP, no, murag resilient shock responsive na siya meaning niya. And the whole nation approach, particularly during natural disaster or human-induced hazard, the ITB or MPDO shall actively coordinate with the internal and so on and so on, no? So, kana sila. So, wala na siya. Then, wala pa. So, karon maadto ta sa form. Maklaro ra ba gihapon ninyo sa screen? Klaro ra ba? Gagmay siya or get carry lang? Carry lang. Wait lang ha. Ako siyang in-90. Okay ra, makita ninyo guys. Di ra ba kayo kumaayo aning tech oy? Hapit na ko mag alas 2 na 30 ra ba kung promise taman ko. Sige, makita lang man siya no. How about everyone? Makita lang man siya. Ay okay, thank you Jane. No, and also thank you everyone no. So guys, mao ni ang ato ang grievance and referral management tracker. So complaints, grievances na adiri tanan mag-walk-in sa inyo na madawat sa program ang result na siya diri tanan madawat sa regional office either from all over the sources, national, local government, musulod na siya tanan diri ano. Let's have an example. Surigao del Sur kang Kimberly Manolat de. Wala kay choice nga kay ikaw man gyud ang beauty queen. Kay tao na to diri ang imo. Na ay nako. Where ato pa man. Ay, asa magkutag din na? Sige. So, kani siya tag din na. So, uy, naka mo? Nakasunod ra mo? Or paspas ra ko? Sorry, guys. Di ba good na ko kaayo? Yes. Thank you, guys. Control F, sir, para dali ra ma-search. Ay, okay. Sauna siya. Control F. Okay, na siya. Thank you. So, in the year 2026, Chares, when Magellan arrived, charot, in the year 2026, January 27, 2006, nakadawat tag referral from the National Program Management Office. No, this is in central office in NCR. From the office of the Vice President. No, so this is the original request. No, so kana anytime na ay madawat nato gikan sa central office, kani siyang gawas guys, no. So kani gikan address kang RD, kang RPC, no, to give you an idea lang kung unsay madawat sa program, no. Kana siya. So na diha unsay buhaton nato, asang address niya, barangay Uguban, Tagpina, contact details, team. Pag naamoy madawat nga referral gikan sa RPMO ha, unya wala kulang-kulang gud siya detalye like contact details, walay address, ayaw ninyo dawata ha. Kaya ako mo akong ginabuhat, dili ko gadawat og kulang og details. Ha? So mapansin say ma-overlook siguro na, ma-forward sa inyo, ibalik ninyo diri sa RPMO. No lacking contact details, no, para dili ma-sacrifice ang inyong timeline. Then sa ako nga level, wala pa lang nako gibaba sa inyo ha, gi-actionan na nato, no? So nakabutang diri action taken on the livelihood assistance request of Mr. Domingo Rocamora from Tagbina, Surigao del Sur. Nakabutang na diri. Upon receipt ni RPMO, immediately contacted Mr. Domingo, manawag ko sa client, no? During this communication, ako siyang gi-inform na gi-endorse na nato sa Provincial Operations Office of Surigao del Sur to PCRJ na address sa NPM Maricel Rion. So, come PCRJ for necessary action, and the POO has likewise been instructed to coordinate directly with the client, no? Para mag-schedule og orientation. Napuntay setting of proper expectation, no? Para dili ta maalanganin, no? So, natay setting of proper expectation.
In this regards, we wish to set proper expectation and inform your office that SLP Caraga has yet to finalize and disseminate its financial and physical target, no? In line with the current trust and priorities katong 60/40, no? Kay para ma-manage nato ang expectation ni client, no? O ang opisina po ma-inform sila nga mao ni situation karon ni SLP Caraga, no? So kana siya na 60/40, 60% of our target pantawid ato ang deserve and 40% non-pantawid. Naapod tay disclaimer, nevertheless, should the refer individual be found eligible and qualified for assistance, his inclusion will still be considered subject to fund availability and future program opportunities. Conversely, if found ineligible, the client shall be endorsed to other appropriate government agency for assessment and evaluation under the respective livelihood or employment program, consistent with existing policies and guidelines. No? So, within 3 working days, dapat na-action na nato. That's why ang date there is January 30. No? So, 30 siya, not later than 30. So, gakumit po tag-timeline dito. Just to give you an idea lang, wala pa gibaba sa inyo, gi-action na siya ni RTMO. Reply na ta sa ilaha, no? So, ako usually ga-prepare na tapos approve sa ato ani RP, review by RPC, then forward na to sa atong RD. So, mao ni atong mga tunada ha. So, para isa ta, we are in the one vote, one voice lang ta, dili ta pala ilahi og kanang information sa client, no? So, kana siya. Then, after ana, ang inyong PCRJ, will also receive a memo, no? To PCRJ from the Regional Program Coordinator, Livelihood Assistance concerning the said client. Information asa sa gikan, unsay buhaton sa POO, no? So, una ang buhaton ni POO, the provincial coordinator acknowledge receipt of this memorandum through email and ensure proper dissemination and guidance to concerned staff. Wala ko'y concern ani sa mga PC, very responsive and forward man na nila sa ilang mga client, labo na sa Surigao del Sur PCRJ. PMEOs also, Nagian Dere, and also PMEOs ID, shall review the grievance and referral management record to determine the detailed breakdown and current status of walk-in and referred clients under the respective provinces. Tanaw ni PMEO, hala, wala pa man din ina-actionan, hala, wala pa ni siya initial assessment, no? Prior to routing the same to the concerned field project development officer for appropriate action to avoid duplication and ensure proper tagging, no, dili dubli-dubli. Si PC mo coordinate sa ako kung na mga concerns. Sir Kim, unsay concern ani asa dahil siya dapit, unsay drama niya sa life na client, no? PC shall ensure close coordination with concerned staff niya in carrying out the subsequent steps of walk-in and referred client, strictly following the process timelines, rules, and service standards na prescribed sa atong guidelines. Then, nakabutang po diri during coordination meeting or initial assessment, PC or ang PDO shall emphasize na, ma'am, this is not a guaranteed na to nga application ha, subject ni siya sa assessment, depende sa resulta kung qualified kay kaduha tan-awon pud namo if kaya ka namo i-accommodate given the funds that we have right now. Kung dili man galing, you will be endorsed to other agencies, no? So kana siya. 60/40 na adere ang provision sa mga naapektuhan og bagyo na apo diri. So all non-for-fees walk-in and referred clients, actually tanan man shall undergo assessment and validation using SLP eligibility. Kaya lang si non-for-fees, applicable sa iya ang income and vulnerability indicators, no? So, appeal sa iya kaya wala mo data niya at all, no? Inana lang inyong timanan, ha? Pag for-fees, natay data through SWITI, no? So, as a disaster, definitely, naapektuhan siya bagyo, di mo apply ang income and vulnerability indicators. Pero pag non-for-fees siya, so wala po siya naapektuhan og bagyo, wala ta kailan niya at all, wala tay profile niya. So kinahanglan nato ma-determine yung unsay income, unsay income status niya, unsay ang vulnerability indicators, no? Ana lang siya para mas dali siya, no? And so on. Sir Kim, grabe na, exhaust na namo ang kuan, di gyud makita si client. In cases where clients are unreachable or unresponsive, na si client pero di may istorya, di magpa-interview, cannot be located, di mapangita gid Sir Kim, or cannot be found despite reasonable and documented efforts.
FPDOs or field PDOs are directed to undertake the following. Una, conduct at least 3 documented attempts. Kung pwede text, call, for example, to contact the client or barangay visitation, available phone call, text messages, letters, for example, coordinate with the LGU, no, kung naa sila details about aning nga client. Pero kung naamoy madawat guys, gikan sa RPM mo, nya wala siya contact details, ibalik sa amo ha, kay dili ko na ibaba sa inyo ha. Pero normally wala may inaana, di makugababa og kulang detalye. For client assessed as not qualified, kung dili qualified si client, ensure that client or referring office is formally informed of the assessment result. Guys, paibalo na to si client on that spot. Ha? Paibalo na to. Mahumanta og administer sa form sa iya ha. Ayaw sa ninyo susuti, no? Nga, mao dapat ni kayo, i-adjust na niya yung income, no? So, after sa pag-administer ninyo on the spot, paibalo ninyo si client na, ma'am, based on our assessment sa form na to, dili ta qualified po. No? Either medyo nakakaluwag-luwag ta sa kinabuhi, or as of the moment, dili kami imong kinahanglan, ma'am. Basit AX, cash for work, tupad, for example, provide guidance to not qualified clients or possible. Ayun na ni ako na bahalaan. Endorse na sila sa other agency. Then prepare and submit feedback report, no, using the prescribed template, clearly indicating the actions taken, dates of attempts, result of coordination, and justification for tagging the clients and unreachable or unlocated, no. Attach MOBs, kang PCRJ, basig na amoy GDA diha, you can make feedback report nga dili sa ninyo matuan or requesting extension of timeline, especially in Agusan del Sur also. Island barangays, no, in remote island, no, in Dinagat and Surigao del Norte, pwede ra kita mag-inform, no, dili kay life and death na gyud, dili kay babaan gyud within 3 working days, come what may, maski ang balod halos kataas sa condominium, no. So dili ana natay mga human consideration, of course, no, ana man kita as always. So after ana, Timeo shall update the status of each client in the GRM tracker, pero pwede naman ako ani na lang under the appropriate column to facilitate monitoring, but within 3 working days for the completion of action, no. So PC shall review and submit to the RPMO the following: proposals of qualified clients. For individual, required ang soft copy sa accounting folder. Ha? Again, for qualified individual clients, accounting folder is required, but Word file lang, no? Ayaw PDF. Again, Word file, dili pa permahan, i-send lang daan diri, no? The moment nga naay kwarta na to, automatic ipa-print, i-print to ninyo, papermahan, submit diri. Ha? Gets ba? Thumbs up ko be? Ako mo maka-istorya diri, no? So, all concerned personnel are reminded to refrain from making commitments, no? Matagaan na gyud ka ugma dayon da wawan, no? All concerned personnel are reminded to refrain from making commitments on major implementation concern. Any policy or operational issues encountered shall be elevated to SLP RPMO for further guidance. For newly hired neophytes in the program, kung lisod mag-explain, iatag akong number, no? Or ing nako kay ako'y mag-explain. Ha? So, and also the timeline. So, mo ni madawat ni PC. So, kana siya. So, communication letter, usually, kani siya guys, ako ni i-yellow be para masundan ninyo. So, ang kaning communication letter, usually guys, gatawag ko, no? Before na ko ibaba sa inyo, tawagan ako daan ng client. Then, na siya qualification diri unsay type of participants niya para makabaluta kinsa ato i-priority kay naman tay prioritization 4Ps non-4Ps, no. So either 4Ps or non-4Ps siya. Kung 4Ps, definitely naa siya household ID number, no. Then SPIN, dili siguro ni qualified, for example kang Kimberly Manulat maning pag so ingon na to ganina, pag dili qualified si client based on initial assessment, MA na siya definitely. Dili nimo siya i-encode. Pero pag qualified siya, pareha aning nagsunod na siya ay SLP ID number or SPIN ang tawag na to ana. Then contact details niya, email usahay na kung naa ginabutang nako diri. Male or female. Kabalo ba taong sa difference sa gender and sex? Sex is 3 times a day. Chares. Wholesome ta diri. Uy, mga tawa po mo. Uy, mga seryoso ani nila.
O, seryoso kayo mo. Kana si Leomar Alidon, kaila naman dyan ko, ana. Pati ang kuko, kaila ko, ana. But bitaw, guys, ang male or female, man, woman, LGBT, kung sa iyahang category in life, no? When we say sex, char, 3 times a day, when we say sex, it is more on biological, no? So, biological siya, male, female. When we say gender, it's more on societal roles siya, no? Unsa iyang gi-assign sa iyang self, no? For example, kita ba to example din, si Kimberly Manulat, female siya, pero kuan gid siya, transformer. Trans all, may iyang category, no? So, kaya si Leomar Alidon, ang category niya is male niya. Gusto mo gid siya, kuan gid siya, so lesbian na niya ang gusto. Bitaw, no? Kidding aside, no, di na siya to i-joke kay gender sensitivity dapat, no? So, kung male siya, that's more on biological, no? So, male lalaki, no? For example. Yeah, ang iyang category is man, for example, lalaki siya, or gay man ang iyang category, or gay, for example, no? Iyang gusto, iyang i-identify niya iyang self. Na apoy mga non-binary, ang pronouns nila is they, them, no? So, kada siya pero lahi ko na siya nga tapi. So at least kabalo lang ta ha. Ayaw na to i-insist. Ma'am, unsay mong kuan, no? Ma'am, how do you identify yourself, ma'am? Na, for example, or how unsay mo hang kuan ma'am, isay mo ang gender, for example, or how do you identify yourself, no? So kana siya. So male, female. Getra ba? Getra. Okay. Okay. Sige. Bantay ha. Tapos, iyang apelido, Sir Kim, naguna lagi ng apelido, it's because i-pattern na to ni sa name matching ni Milka nga una ang i-pattern na to ni sa name matching ni Milka nga dapat una ang apelido para dili na ta mag-request kang Milka huwag ka ng name matching. So, pwede ra mo tanaw si Milka diri sa name matching and i-process niya and diri po siya mag-provide of result, no? For example, Rocamora Domingo Trias. Guys, walay ko anha, walay middle initial, no? Pagkibiton ta mo. Spell out tanan, no? Rocamora Domingo Trias. The third, the second, the superpower. Kung sa pa iyahang extension name, no? Dapat Rocamora Domingo Trias, kung the third, the second, junior, senior, kung ibutang nato siya kapil, no? Non-negotiable, no? Dapat walay kulang. Birthday, gipanganak siya October 17, 1982. That's 10/17/1982, no? So, mo na yung birthday. That's required for name matching. Dili pwedeng nga walay birthday, no? Unless obisik marata, chares, no? So, Caraga, for example, ang province niya is Surigao del Sur, Tagdina, then Uguban. Tama ba ni Sangay? Uguban ang barangay. Yes, you're correct. Tapos, guys, wala mo i-touch ani nga tracker ha. Kay para dili na mo mag-encode dili dugang sa inyong trabaho. Wala mo i-touch ani nga tracker at all. Wala mo kinahanglan i-update, no? So, tanan submission ninyo should be sa email na, no? Then, pagka-kumpleto sa details niya, pagkadawat nato, pag kumpleto ang details, usually ginapa-process na nato email ka. Di man mo process email ka o kulang ang details, hindi ko mo no match na gihapon sa, no? Dili accurate ang magawan. So, on January 27, 2026, the moment na nadawat nato siya, di-process nato siya with batch number 2026-009. Ang result is no match, meaning, sa listahanan, no match siya, wala na found, wala siya na survey siguro, unserved, wala na to siya natagaan at all, no, in the recent year. So, yeah, syempre, wala, kung year served siya, not applicable ni, no? Kaya wala na to siya na-serve, no? Importante ni nga column, guys, for those na na-serve. Kaya once na-serve siya, di na siya automatic qualified, dili siya automatic dili qualified, no? We have to determine unta siya na year na-serve if more than or less than 5 years pa. And if affected siya by natural disasters. So, kanan niya. So, once na result si Milka, butang na ko siya qualified and continue to administer SLP
eligibility assessment and profile form. Kanos agi-release ni Milka ang ni matching o unsay MOVs namo nga nagdi-matching ni. So naapod na guys, syempre compliant ta naa answer. Okay? Naa siya ha. Nakasunod ra mo. Thank you sa ating na-read. So, sa sunod na itong column sa tracker, to give you an idea, although wala ko i-touch aniya ko ang mahini, napod unsay pilion ni client magnegosyo sa unsa nga track niya micro-enterprise development or employment facilitation ba ang iyang gusto tahakon, no? Unsa iyang current source of income, unsa iyang livelihood based sa result ni tangay, part-time labor or volunteer daw siya. Kumo na iya ang current nga trabaho karon or source of income. Then ongoing pa ba, no? Kung closed, ongoing, not applicable, to be determined, meaning what nag-declare si client, for example, it happened, kung kayo ang plano ng negosyo. Guys, hangyo na ko ayaw mo kalimot. No? Take note, palihog sa inyong mga notebook. Pag na-interview ninyo si client, although wala sa profile form na ito, isang negosyo iyang i-engage, basig pwede ninyo mangutana mo, butang lang sa remarks ha, na unsa nga preferred and proposed livelihood niya. Mga taga, sir, kanang just in case kanang matagaan kag 10,000 or 15,000 agad, unsay gamiton nimo? Unsay negosyo i-engage? No, ang iya daw diri small food cart, ano ba ni sangay? O ba ni sangay? Yes. O kana small food cart unya usahay na siya category guys kay ato ang gina prioritize at directive of our RTC are product based, no? I-profile nato daan sila para makabaluta kinsay atong i-serve, no, nga i-priority. Natay gamay lang na kwarta, like for example, na i-surplus fund na 1.8 million, unya di nato ma-serve tanan. So, pwede nato gamiton ang tracker as reference. Pwede ta mag-filter diri up. Unang i-filter nato dapat 40 siya based on our trust and priorities. Secondly, ingon si RTC dapat product based. So, ma-filter na dayon ninyo diri kung unsa pod kinsa na mga client ang ato ang pwede ma-serve na potential and thriving and promising ang iyang mga project, no? So kana siya. Guys, excuse me. Alam mo patayin ako, charet. No, kana siya. So sa sectoral guys, kabalo lang ta sa sectoral. Wala pa. Excuse me guys, may ito. Tapos guys, kanang sa sectoral, importante ni ha, kay kinahanglan ni sa profiling pod nato sa program, no? And also with our internal stakeholders, na for example, sectoral mismo, sa PSB, if indigenous people sa unsay tribo niya, no? Batig ang tribo niya is kuan siya, no? So kana siya, ang tribo Kamayo pareha sa Surigao del Sur, ang tribo di ay kay Kamayo. Kanday na siya, no? IT day na siya. Tama ba ko? Kaya na ko'y client ba, ma'am, unsay IT ka? Yes. Mo insist gid siya nga, kamayo daw iyahang IT group, no? So kana siya, if senior citizen, if above 60, for example, and solo parent ba si kuan ang ato ang client, internally displaced person, familiar sa mga IDP, mga nabagyuhan, na-transfer sila sa laing lugar, mga natunugan and na-displace sila sa laing lugar, wala na sila kapuyo dito, possibly di na sila allow magpukod, for example, overseas Filipino worker or former OFW, no? Fisher folks, farmers, no? Gender neutral, no? Fisher folks na siya, no? Farmers, persons with disability, yung kanyang disability sa ngayon. Person with disability and type of disability, no? Orthopedic, psychosocial, ano pa may mga disability be? May mga mental, so psychological, for example, na mga type of disability, others nga wala diri ang nakaputang, no? Then not applicable. Wala sir, wala siya sectoral. Kani siya, kang sangay, si Pero Camora is dili siya pantawid, no? So meaning naa siya income indicator, no? So kana siya. So 1.5 daw yung net income, less income minus expenses, that's 1.5 daw yung net income, less than iyang vulnerability indicator is taas.
no? So based sa ato ang kuan, based sa ato eligibility, dili na qualified, no? So kana siya tapos gamay lang hangyo everyone ka on time gid ta kay ang tracker o mohatag siya og status. Si Tangay 27 gibaba kang Tangay na comply niya by 29, ang deadline niya is 30. So on track siya. Wala na late si Kimberly Manulat, no? On time. Naapo diri ang output ni Kimberly Manulat.